ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ stages of prenatal development। ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ନୋଟ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ, ସେଟା ଦେଖିବା, ଲେଖି ନବ। ତା stages ରହୁଛି prenatal period, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହିଲା 280 କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ? ହଁ 280 କଣ 280 ଡେଜ ନା ୱିକ୍? 280 ଡେज और 40 वीक्स जोड़ा ଆମେ କହୁଛୁ 40 ସପ୍ତାହ ଯିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 40 ସପ୍ତାହରେ ଯୋଉ ପ୍ରିନେଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଛୁଆର, ଏଟା ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜେସ ରେ ହୁଏ। ଗୋଟେ ରହୁଛି ପିରିୟड ଅଫ ଓଭିୟମ, ପିରିୟड ଅଫ ଏମ୍ବ୍ରୟ ଆଉ ରହିଲା ପିରିୟड ଅଫ ଫେଟସ। ତ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ ରହିବ। stages of prenatal development। ओके, आ ଭିତରେ ଆମର କଣ ରହିବ? ତ ପିରିୟड ଅଫ ଓଭିୟମ, ତ ପିରିୟड ଅଫ ଓଭିୟମ এটা କୁହାଯାଏ জর্মিনাল পিরিয়ড और पीरियड ऑफ जाइगोट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू सेकेंड वीक। पीरियड ऑफ ओवियम टा को अरे एटा पीरियड ऑफ ओवियम टा पढ़े नहीं, स्टेजेस टा पढ़े ना। जर्मिनल पीरियड, अच्छा अच्छा, पीरियड ऑफ एम्ब्रयो टा पढ़ेगा। एम्ब्रयो पीरियड ऑफ फेटस, तो हां पीरियड आ भीतर हमें पढ़िबा पीरियड ऑफ ओवियम टा हमें पढ़िबा। पीरियड ऑफ ओवियम टा होची द यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ द स्टेज इज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द सेकंड वीक। ओके, फर्टिलाइजेशन टू सेकंड वीक माने कंसेप्शन टू सेकंड वीक 14 दिन, 14 दिन पर्यंत जाय कोडा द पीरियड ऑफ ओवियम। एटा होची हमर ड्यूरेशन केते कोजे आसीबो? ड्यूरेशन of this stage is fertilization to end of second week, द्वितीय सप्ताह पर्यंत रहती। आ भितरे जो जाइगोट रहिबो, जाइगोट रो साइज टा अनचेंज रहिबो। Okay, the size of the zygote remains unchanged and it is not receive any external nourishment। माने जेतेबेले कोन हुए ना छोट छुआटे मां पेट भीतर थाए देखो हाथ मारले से फंक्शनिंग करे बुले से भी, किंतु से समय तार कोनोसी एक्सटर्नल नरिशमेंट बा बाहर रो कोनोसी जो जिंस गुडाक सेटाको माने ग्रहण करिवो नै। ओके, तो जेटा कि सुप्त अवस्था रे से जगह रे रहितै। ओके, तो एटा होची देयर इज नो डेवलपमेंट, there is no development in size ର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ରହିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ରେ କଣ ଆସିବ? ତ ଜାଇଗୋଟ not receive any external nourishment। कौन से एक्सटर्नल नरिशमेंट नब नहीं। जाइगोट जोड़े इनिशियली जो स्टेप टाइप है तो जाइगोट को इनिशियल स्टेज जो हां
ଏଇଟାକୁ ଜାଇଗୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ ପିଲା ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଆରି ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହବ। ହଁ ନା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ସେଇ ଜାଇଗୋଟ ହଁ ଏଉଠୁ ହିଁ ସେ ବୁଝିହେଲା ୟର୍କ এটা କେମିତି ରହିବ ୟର୍କ ଭଳି ରହିବ ୟର୍କ ହଉଛି ଅଣ୍ଡା କେଶର ଅଣ୍ଡା ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ଜାଇଗୋଟଟା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ନା ୟର୍କ ହିସାବରେ ରହିବ କେଶର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ବୁଝିହଉଛି it lives like yolk in ovule ୟର୍କ ଭଳି ରହିବ ୟର୍କ ଟା ହଉଛି କଣ ଅଣ୍ଡା କେଶର ଯୋଉଟା ରହିବ ବୁଝିଲେ କଣ କହ हमको देखिए राजश्री मोटो से लगे प्रोजेक्टर टा लगे तो देखिए पिक्चर टा तुम जानी पारी ए दिन तो जानी पाबो बोली प्रेजेंट कर मत मार खाई तो ମୁଁ କହିଲେ ଡରିଯିବି ଏବେ କଣ ମାଡ ହେଲାଣି ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ହବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯିବ ଆର ବର୍ଷ କି ଖାଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ମାଡ ଫାଡ ଦେଲେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଟା ଟିକେ ଆସେ कॉलेज ही देखिए मैं जो भाभी थी से पूरा स्मार्ट क्लास में नहीं जी तो पूरा डेरी है ना मन में ये चैप्टर टा स्मार्ट क्लास में था तो नेक्स्ट जो क्लास रखी ये तो स्मार्ट क्लास में पिक्चर पिक्चर टीचर वगैरह
Yeah. ଦେଖାଗଲା ଜାଇଗୋଟ ଏଟାକୁ ଜାଇଗୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାପସୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ବୁଝିଲା ଡବଲ କ୍ୟାପସୁଲ ଗୁଡାକ ଦେଖିଛ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ର ଯୋଉ ଥାଏ ସେ ମେଡିସିନ ର ଡବଲ କୋଟେସନ ଦିଟା ମେଡିସିନ କୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବ ଜାକି ଦବ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଭିତରେ ରହିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହିସାବରେ କୋଉଟା କୋଉଟା ଏଟା ହଉଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ actually କଣ ଆସିବ ଦେଖ the usual ଏଇ ସମୟରେ କଣ ଆସିବ during this time the size of the zygote remain unchanged zygote ଟା ସେଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦିଟା ୱିକ୍ ରହିଲା 14 ଦିନ ରହିଲା 14 ଦିନ ଭିତରେ ଜାଇଗୋଟ ଯେମିତି ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ସାଇଜ ରେ ରହିବ ଆଉ ଜାଇଗୋଟ କୌଣସି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ନରିଶମେଣ୍ଟ ମାନେ ବାହାରେ କୌଣସି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ରିଆକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ it lives like the yolk in the yolk ଟା ହଉଛି ଅଣ୍ଡା କେଶର ଭଳିଆ ବୁଝାଉଛି ବୁଝିଲା କଣ କହୁଛୁ କହ ହଁ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଅଣ୍ଡା କେଶର ଥିଲା ତାପରେ ମଣିଷ ଏଇ 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 ମାନେ ୟଲ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ନା ମିସକ୍ୟାରେଜ ବେଶୀ ମାନେ ଅଲଗା ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ମଦ ଫଦ ହଁ ଡରିଗଲେ ମେନ୍ ହଉଛି ଡରିଯିବ ହଁ ଡରିଗଲେ ଡରିଗଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟେନସନ ନେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ମଦ ଫଦ ପିଇଲ ପାଟି କରିକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହଁ ସେ ସମୟଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରିନେଟାଲ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତ 6 ମନ୍ଥ ମାନେ ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 6 ମନ୍ଥ ଜନ୍ମ ହବା ପରେ ଆଫ୍ଟର ବାର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟା ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ସମୟ ରହିଥାଏ 6 ମାସରେ ସେ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ ଆଉ 6 ମାସ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ଯଦି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ନ ହବ ତାହେଲେ ଛୁଆଟି ବି ମରିଯିବ ବୁଝିଲେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ନ ହବ ପିଲାଟି ମରିଯିବ
As the zygote passes down the fallopian tube to the uterus, it breaks down into the many cells. The zygote कौन ଆସିବ? ଯିବ fallopian tube କୁ ଯିବ. ଏଇଟା କୁହାଯିବ fallopian tube. तो जाइगोट कौन करिवो fallopian tube रो आसिकी एटी स्टोर हबो एटी स्टोर हेले पिलाटा ए जगह डेवलपमेंट हमरा एटी जाइगोट एटू मूव करिवो fallopian tube रो आसिकी एटी स्टोर हबो एटी स्टोर हेले fallopian tube ता बंद हबो छोटा दियो तो वन जाइगोट एटी आसिल वन जाइगोट आसला पर से कोन करिवो आउ एक्सटर्नल कोन से जाइगोट को से न बनाई तो fallopian tube एटी क्लोज होला पर ए जो जाइगोट ता को से डेवलप करिवो से गोटे ही एक्टिव हो माने लक्ष लक्ष जो सेल अछि गोटे ही सेल ही एक्टिवेट हेकी तादरो माने डेवलप हो आ छुआ जन्म हो बुझौ it break down into many cells and many cavity this created within the masses of inner and outer layer lateral ता पई अछि आगु अछि कहिबो ता भीतर ट्विन्स पुनी अछि ता भीतर गोटे ट्विन्स को आसीबो ता भीतर जने चालाक थाए जने बोका थाए काहे चालाक बोका अछि तारे हां सेरा काहे की होय से जिंस भी रहयो देखियो okay so it lives like the yolk in the ovum as the zygote passes down the fallopian tube to the uterus is break down into many cells and a small cavity is created within the masses okay तो एटी गोटे cavity create हबो जोटे कि से स्टोर हबो बुझियो छी खालो बळे रहइबो and तापर कोन आसीबो तार इनर एंड आउटर लेयर तापर क्रिएट हो ए जो जाइगोट रो गोटे इनर लेयर जोटा कि हमें कहबा जो यल्क बोली कहबा आ आउटर लेयर जो हमें अंडा रो ऊपर चोपा जोटा कहबा तो से टाइप रो गोटे आउटर लेयर तार क्रिएट हो द आउटर लेयर डेवलप इनटू प्लासेंटा आउटर लेयर ता प्लासेंटा रे डेवलप हो देखो प्लासेंटा कोटा आसीबो देखो एटा को जे प्लासेंटा बोली कहल एगो कवर रही ए कवर भितर ही छुआटा डेवलप हो कवर भितर ही आगु से रहिथिबो केसर टाइप केसर से केसर ता छुआ आ ये प्लासेंटा ता तमर रहला आउटर छुआ बाहर है तार गोटे ए ट्यूब ता थिबो तार पानी बाहर है ना गोटे जो रो आपर अछि गोटे गोटे अछि देखियो केमति जो मा ठार केमति खाद्य खाइबो सेटा रहिबो ता जो नाही केमति कटा हो सेटा भी अछि ना एई चैप्टर डॉक्टर से अछि बायोलॉजी रो पार्ट अछि the the umbilical cord the umbilical cord and amniotic sac and inner layer develop into tiny human structure okay umbilical cord eta dekho umbilical cord का कुआ जिवो एटा जो नाहीटा थाए ए नाहीटा का से कनेक्टेड हबो मार नाही से कनेक्टेड हबो मा जा खाइबो एई umbilical cord थ्रू रे पिलार पेट भितरु आसीबो भीतर कनेक्ट हो तुम हमें खाई सारा पर मार जो प्रोटीन गुडा सब दिबो से प्रोटीन एक कॉर्ड माध्यम रे पिला देबो आसी बुझला हां तुम्हें अधिक खान नहीं जे अधिक खाइबो दिया बुझले मोदी मां जते हेल्दी थे छुआ सेडा हां तो प्रेगनेंसी समय अधिक प्रोटीन जातीय खाद्य दिया जाए आ तापर जो हॉर्लिक्स दिया जाए तापर गोटे आसीबो amniotic sac ओके तादरे amniotic sac ता नहीं
ଦେଖାଗଲା এই যে পতলা পর্দাটা থাকে আমিনোটিক স্যাক এই যে স্যাক ভিতরে ହିଁ আবিত ରହିଥାଏ স্যাক মানে বুঝিপারছো ଗୋଟେ ମୁଣି ମୁଣା ଭିତରେ ଏଠି ଜାଣୁଥାଏ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମିନୋଟିକ ଲିକ୍ୱିଡ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ଟା ରହିଲେ ହିଁ ସେ ଛୁଆଟି କଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ବୁଝେ ଛୁଆଟି ବୁଲିବ ସବୁବେଳେ ହଁ ବୁଲିବ ତା ଭିତରେ ଚକ୍ରି ଖେଳିଲା ବେଳେ ସେ ହବ ବୁଝୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ ଟା ଡାଉନ ହେଇଯାଏ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଯଦି लिक्विड नहीं लिक्विड जपर्यंत छुआर मूवमेंट हुए छुआर मूवमेंट केतेबेले बंद हुए ना जेतेबेले लिक्विड टा कमी जाए आ लिक्विड रो मूवमेंट जेतेबेले कमी जाए सेतेबेले संगे संगे ताको डिलीवर करी बाहर करा माने बिफोर टाइम प्रीमैच्योर हां डिफरेंट सिचुएशन टेम्परेचर हे पारे नले जदी कोनोसी टेंशन नेला किबा जदी अधिक वर्क कला तो से जगह रे से लिक्विड कमी जो आ छुआ मूवमेंट करिवनी आ छुआ जदी मूवमेंट न करे से समय डेथ हो जाए बुझियो तब देखो the umbilical cord and the amniotic sac and the inner layer develop into tiny human structure এইগুলা ছোট ছোট human structure से convert होगा during the first week of the period the zygote remain free floating and it then not attached to the uterine wall ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଇଗୋଟ ଟା ଆସିବ ସେ ଏମିତି ବୁଲିବ ସେ sac ଭିତରେ ବୁଲିବ ଓକେ ଜାଇଗୋଟ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଲେୟାର ଫର୍ମ होती प्लासेंटा 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 बोलते से जो साइड जोदरी थाए हां ये टोटल ये जो बॉडी टा है प्लासेंटा ये जो प्लासेंटा भीतर कोन रहिबो ना अमिनोटिक सैक रहिबो बुझो छी एटा है ये जो ए मॉइस्चर टा को जे फेटस बोली को जाय हैला देखो लिक्विड टा फेटस बोल जाय ना ना लिक्विड थाए जो फेटस टा मॉइस्चर को जे फेटस ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉ ନାହିଟାକୁ କୁହାଯିବ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯିବ ୟୁଟେରିନ୍ ୱାଲ୍ ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଏଇଟା ଗଲା କଣ ଫେଟସ୍ ଗଲା ଏଇଟା ଗଲା କଣ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଏ ଯୋଉ ରେଡ୍ କଲର ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏଇଟା ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ତାପରେ ଆମିନୋଟିକ ସାକ୍ ଏଇଟା ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତରଟା ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଏଇଗୁলা ଏଇଗୁଡାକ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁଟେରିନ୍ ୱାଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲ ସେଇ ୱାଲ୍ ଭିତରେ ରହିବ ହଁ पिक्चर ऐड कर दे हैला लिक्विड रहला मूवमेंट हवा अमिनोटिक लिक्विड ऑटोमेटिक क्रिएट हो बुझो द पानी लिक्विड नो अमिनोटिक पानी लिक्विड ना ना से ऑटोमेटिक क्रिएट अंडा जेंति अंडा जता तमे ई पर आमलेट कोन बाडी दो त लिक्विड ता जो आसु से लिक्विड ता ऑटोमेटिक बुझो जो आमलेट को तो गोळे दो केक खाई दो इसे दाम एटा होचे आमलेट आ जदी अंडाटा तमे आस्ते किना काटिबो जो ऊपर जो लाळ होई कि जोटा भारिबो सेटा होचे आमलेट लिक्विड से लिक्विड रे जेता अंडाटा को जो कुकुडा बसे से लिक्विड रे कुकुडाटा जे फ्लोट करिवो आ अंडाटा को बाडी दो देखो से लिक्विड भीतर से हां जो वाइट वाइट
Ah. During the first week of this period, the zygote remains free floating as it then not attached to the uterine wall. Usually on the 10th day, okay, 10th day যেটা আসিবো implementation takes place. মানে 10 দিন পর্যন্ত জাইগোট বুলিব। Zygote become attached to the mother uterine wall and thereafter become depend upon the mother for its food and nourishment. ଯେତେବେଳେ uterine wall ସହିତ attach ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ଆସିବ ସେ ମା ପାଖରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନବ ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଡେଭଲପ ହବ। ଡେଭଲପ ହବା ପାଇଁ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହବ ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଖାଇବାଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟେରିନ୍ ୱାଲ୍ ସହିତ এই ୱାଲ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଟାଚ ହବ ଜାଇଗୋଟଟା ଯେତେବେଳେ ଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ମାର ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ନାହିଁ କର୍ଡ ଯୋଉ ଅଛି ମାର ନାହିଁ ସେଟା ଆଟାଚ ହେଇଯିବ। ଆଟାଚ ହେଲେ ଯାହା ଖାଇବ ସେଟା ଆସିକି ପ୍ରୋଟିନଟା ଆସିକି ଆ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ। If due to any kind of hormonal deficiency, the zygote failed to attach the mother uterine wall, then it dies. In some exceptional cases after fertilization, if the ovum fails to move down the fallopian tube, the attach itself, the wall of the fallopian tube, it is named as the tubular pregnancy. ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେଖ separate glasses. If due to the any kind of hormonal deficiency, যদি କିଛି hormonal deficiency ଆସିବ, zygote failed to attach the mother uterine wall. ତ ଯୋଉ zygote ଟା ରହିଲା ये uterine wall ଭିତରକୁ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଆସିଲା କଣ ଆସିବ ନା then it dies, ମାନେ ସେ ଖାଇବା ପାଇବନି। uterine wall ପାଖକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ନ ଆସି ପାରିଲା ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବନି। କେବଳ କୋଉ କେସେସ୍ ଆସିବ ନା hormonal changes ରେ ଆସିବ। Okay, so in some exceptional cases after fertilization ହେଲା ପରେ if the ovum fails to move down the fallopian tube, जो जाइगोट टा ଅଛି ସେ fallopian tube ଦେଇକି ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ false pregnancy ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା tubular pregnancy ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝୁଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇନଥିବ ତାକୁ tubular pregnancy କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଇନଥିବ ତ ସେ ସମୟ କଣ ହବ ସେ ଯୋଉ fallopian tube ରେ ସେଉଠୁ ହିଁ ସେ वापस ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ଆଉ ଆମର କଣ ଆସିବ ନା ୟୁଟେରିନ୍ ୱାଲ୍ ସହିତ ଆଟାଚ ହବନି। ବୁଝିଲା? It is named as the tubular pregnancy as it is not coming under the normal pregnancy. Surgical removal of the fertilized ovum is normally advised for the safety pregnant mother. तो সেই সময় ହିଁ ତାକୁ abortion କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ abortion ଟା ସେଟା tubular pregnancy যেটা false pregnancy ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଟା ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲାଣି ନା ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ ସେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ହେଇକି ରହିଲା ତ ସେ ଯୋଉଟା ବଢିଲେ କଣ ଆସିବ ମଦରକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରିବ ତେଣୁ ତାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରାଯିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ କେବଳ ଆମର କଣ ହବ ନା ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି ଯୋଉ सर्जिकल रिमूवल जो କରିକି ତାକୁ ବାହାର କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଅଥରାଇଜେସନ ଦବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସେସରେ ଯେମିତି ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବା ପୁଅ କି ଝିଅ ହେଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦବା ତ ସେଇ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଅଥରାଇଜେସନ ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସେସରେ ଡକ୍ଟର ଅଥରାଇଜେସନ ଦବ। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଡେଭଲପ ହବନି ମାନେ ଗୋଟେ ମଲା ଛୁଆ ହବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡ ହେଇକି ବାହାରିବ। ହରମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ଗୋଟେ ହଉଛି ହରମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ହୁଏ ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ଧର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସେ ସମୟରେ ଆସେ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଜାଇଗୋଟା ନ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ଯଦି କିଛି ମଦରର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ରହିଲା period of embryo. This stage of the prenatal stage, duration of the stage is from the end of second week to the end of second lunar month. Second week to second lunar month. ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଆମେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା। Development is very rapid. ତ once ଯେତେବେଳେ ଆଟାଚ ହେଇଯିବ ସେ ସମୟରେ ଛୁଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସେ ତ ଆ ଭିତରେ ରହିବ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ରହିବ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ ଆଉଟର ଲେୟାର କ୍ରିଏଟ ହବ ମେସୋଡର୍ମ ମିଡିଲ ଲେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ ଇନର ଲେୟାର ଏଠି କ୍ରିଏଟ ହବ। From the outer layer ectoderm whole nervous system develop। ପ୍ରଥମେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଯୋଉ ଜାଇଗୋଟ ଥିବ ଜାଇଗୋଟ ର ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହବ ନର୍ଭ ତାର ଯୋଉ ଟିସ୍ୟୁଜ ଏ ସବୁ କ୍ରିଏଟ ହବ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ମୋର ସ୍ପେଶିଆଲି ଦ ନେଲ ଟିଥ୍ ହେୟାର
external layer of the skin, sensory cell from एगुड़ा सब create हवा ହେଲା चुटी हवा आसीबो skin आसीबो sensory organs सब create हवा from the middle layer like mesoderm the excretory like circulatory system is developed to be specific the muscles there हवा तारा skin form हवा from the inner layer that is endoderm रे कोन आसीबो तारा जो inner layer जेते lungs liver bronchia pancreas salivary gland thyroid gland thymus gland develop all together different part of the human body are formed in rudimentary shape माने गोटे माने मनुष्यर गोटे कोन अछि गोटे गोटे पर्टिकुलर शेप से नै जिवो इस समय So the following the principle of development, major development occur in the head region part and other extremity in the last. तापर endoderm रे ही तार जो mental increase जो बुद्धि रो विकास जो गुला सब जिंस ए समय हुए. These are the main structure that are formed during the period of embryo. Apart from the formation of this structure, some special structure are also developed. During this stage, which are special significance like placenta, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କଣ ନା ନୂଆ ଲାଇଫ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ତାର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା କ୍ରିଏଟ ହବ ଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଯୋଉ ଦେଖିଲେନି ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଯୋଉ କଭର ଟାଇପ ର ଓକେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ କଲର ଯୋଉଟା ଅଛି ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ତା ଭିତରେ ରହିବ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଲେୟାର ଯୋଉଟେ ସ୍ୟାକ୍ ମାନେ ପତଳା ପର୍ଦା ଯୋଉଟା ରହିବ ମୁଣା ଟାଇପ ର ସେଟା କୁହାଯିବ ଆମିନୋଟିକ ସ୍ୟାକ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବୁଝିଲା तापर प्लासेंटा ये जो एटा देखो एटा होची प्लासेंटा रेगुलर एटा होची प्लासेंटा बुझियो सेटा फास्ट कवर है ता भीतर आउट कवर एटा हां एटा ला प्लासेंटा कहजियो ये ला फेटस अमिनोटिक सैक ला पतला परदा रहला यूटेरिन वाल ये जो पिंक कलर एटा जो पडले एटा होची यूटेरिन वाल एटा देखो एटा यूटेरिन वाल আছে बुझिला The placenta it looks like a solid mass. The size of is approximately 1 inch thick and diameter is about the 8 inches under the normal condition. The placenta play a very important role in regulating the development of embryo. Various nutrient substances from the mother are transmitted to the embryo through the placenta. माने मदर पाखरु जहा खाद्य आसे प्लासेंटा गोटे वाल भली काम करिवो बुझियो जी माने छाणी की माने मां पाखरु जहा सब न्यूट्रिशन आसीबो प्लासेंटा ताको छाणी की एम्ब्रियो पाखरु पहुंचे एटा गोटे वाल भली काम करिवो आ प्लासेंटा कोन करे मां रो ब्लड को पिला रो ब्लड थारो अलग रखे आ जदी मिसी गला तो से समय मदर रो डेथ हे ब्लड मिसी गला मां रो जो ब्लड ग्रुप छुआर से ब्लड ग्रुप तमर जदी डिफरेंट ब्लड ग्रुप मिसी होतले कोन मनुष्य मर जीवनी प्लासेंटा सेटा सेति पे एटा प्रोटेक्ट करियो प्लासेंटा कॉर्ड रो सेटा भी छोडी खाइबा सेटा नाही से तो तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड से न्यूट्रिशन करियो एटा देखो एटा एटा देखो एटा लागि गेला कोठी का से तो प्लासेंटा से तो लागिला ता प्लासेंटा वाल भई काम कला तार जो नाहीटा कोठ रहला प्लासेंटा रे रहला तापर मार जो खाद्य गुडा ये ताको छाणी के आपको पठेइबो आ रक्त जो गुडा अछि ताको भी अलग करी रखिबो ओटे वाल भली काम करिवो आ जदी कोनोसी कारण मिसी गला तले मार डेथ हे मा मरि तो ओके the various nutrition substances from the mother are transmitted to the embryo through this placenta okay umbilical cord hochi ko it is a rope like structure it is considered to be the lifeline of the embryo the umbilical cord extends from the embryo at the end it connected to the uterine wall at other end and it is connected to the placenta जो नाही पाकर जोटा बाहता है छुआ जता जन्म होबो तो काटी दिया ओके through this cord two arteries carry the blood माने ता भीतर पिला भीतर blood भी जाए infant to the placenta but the function is such that these two systems are usually separated by the cell wall within the placenta the placenta द्वारा कहां आसीबो ना एटा अलग रहिबो ना ब्लड सेल टा अलग करिवो मार आ पिलार अलग करिवो because of this relationship between the blood stream of the mother and embryo is not a direct one
तो मार रक्त पिलार रक्त डायरेक्ट हेई न थाए ताको अलग करे के प्लासेंटा अलग बुझी होची कि नहीं apart from this there is also no direct nuclear connection between nervous system and mother and the embryo but in the spite of this emotional state of the mother indirectly affect the function of the embryo research has also proved that only chemical can cross the barrier of the placenta hence if the pregnant mother will experience continuous stress secretion and specific gland along with the some other toxic may mix with the mother blood stream जदि मां टेंशन रे रहिला स्ट्रेस रे रहिला ताले कौन नछिबो मारा ब्लड टा आगे से मिसी जो आउ छाइबो तो सेही कंडीशन रे तने पिला सहित मिसिबो त से समय कंडीशन टा अलग आइ बुझियो छी ने तो सेति पई कोन थाए ना प्लासेंटा गोटे वाल भली काम करते इन अदर टॉक्सिन माने किछि अलगा मेडिसिन खाइयो से समय देखो ज्वर हले भी मेडिसिन दिया जाय सेमती माने देहरे देहरे ठीक है मेडिसिन दिया जाए मेडिसिन अदर मेडिसिन को दिया जाए अवॉइड करा जाए बुझे ना पढ़लो ओके तापर हमें नेक्स्ट रे पढ़िबा अमिनोटिक सेट पढ़िबा हैला हां मैं ऐड कर दे बुझियो उसका पिक्चराइजेशन माध्यम रे कला तो कले बुझी पारिबो नले पुणी लेटर का आसे न बुझियो